चिनी सुरमा विधानसभा केन्द्रनि जत खाकाहाम लुकुरंनो हामबाय मारो फाइनाय 23 तारिख चिनी सुरमा विधानसभा केन्द्र बाय इलेक्शन उपनिर्वाचन उपनिर्वाचन 71 बर्षनि परे जों चिनी हाव जों हाइकाय तंनाय बरनो आदिवासी नियाखायबा हिंदुस्तानी बरक जोंहायनो सातकजाक पितकजाक तलाक लाइजाक अमहाय बरकनो तलानिनो साकाव तिसाय तुमनाय बुबाग्रानि चाय तंमुंबाय जे बरनो बुसकांनि बाय इलेक्शन कैंडिडेट थाइजाका बंका चिनी बाबुराम सतनामी बनक कप्लाई खाइदी बनक कप्लाई खाइमानि माने जोंगर कथा लाइबमा स्रामनाय 2021 चिनी बुबाग्रा शुधुमात्र ग्रेटर टिप्रालैंड टिप्रा सारंनि पाइथाक सभानि बागै जेबाबे जोंनो नरक बुबाग्रानो सन्मान रुई हामजागै थानसानि मारिओ जोंनो जेबाबे 1500 मारिओ बुद्रिमानि हाय ताकलाइबो जत बेरेमनि बररकनां कयो नरक ताबुक चिनि बुबाग्रानि मंगा बुबाग्रानि मारि 1500 मो बाबुराम सातनामी नरक बुद्रिया मंगा बुबाग्रानो से बुद्रिओ बनक कप्लाई खाइ रहका माने जों चिनी ग्रेटर टिप्रालैंड ताइकासे दाब ताइकासे एंगाव तावने बनो याखली कासाका ओ याखली कासानानि चिनी बरक जत्रन सुबारनानि थुं शुधु आबुया समग्र सुरमाबासीदेर काছে আমি অনুরোধ করব দীর্ঘ 71 বছর পর আমরা এই এলাকা নয় ত্রিপুরা রাজ্যের যারা আদিবাসী যারা হিন্দুস্তানি বলে পরিচিত তাদেরকে আমরা অনেক দীর্ঘ বছর আমরা বঞ্চনা করেছে বিশেষ করে যারা জাতীয় দল তাদেরকে কোনো অবস্থায় এমন কোনো অবস্থায় তাদেরকে আইন সভাতে পাঠাতে চাই নেই না এডিসিতে না বিধানসভা না লোকসভা শুধু সেখানেই নয় ওই ভিলেজ কমিটি বা গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত তারা ওদেরকে সুযোগ দেয় নাই কিন্তু আমাদের বুবাগ্রা আমাদের মহারাজ একটা ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছে যে 71 বছর পর আমরা এমন এক ব্যক্তিকে আমরা প্রার্থী করেছি যে ব্যক্তি 10,323 এর একজন সুশিক্ষিত একজন কর্মচারী ছিল এটা বামফ্রন্ট এবং বিজেপির কল্যাণে তাদের চাকরিচ্যুত হয়েছে এবং উনি যদি বিধানসভাতে যদি আপনারা যদি সুযোগ করে দেন আইনসভাতে যদি বসার সুযোগ করে দেন নিশ্চয়ই 10,323 এর জন্য উনি বিধানসভাতে প্রশ্ন করবেন এবং দাবি করবেন এবং শুধু দাবি নয় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 60টি মতো চা বাগিচার বাগান সরকারি এবং বেসরকারি যারা দীর্ঘদিন যাবত দিন মজুরি তাদের যে দিন মজুরি যে বাড়ানোর কথা বলে যারা রাজনীতি করেছেন তাদেরকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার একমাত্র বাবুরামকে ওই বিধানসভা পাঠালেই একমাত্র সম্ভব তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য তাই আমি অনুরোধ করব বাবুরাম সতনামীকে আপনার বিপুল বুথে আন্ধ্রস ভাই जों साइमानो फाइनाय 23 तारिखो चिनी सुरमा कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंगो उपनिर्वाचनमा थाङै दंगो ओ जागाव चिनी तिप्रामो थानी कैंडिडेट चिनी बुबाग्रा बाय चंगजाक चिनी बरंगनां खरकसबो टीचर तंगमानी 10,323 नि वेल एजुकेटेड बा यंग ते एनर्जेटिक लीडर चिनी बरंगनां बाबुराम सतनामी चिनी अर चिनी लुकुनि खरन बाय कन्टेस्ट खाइ दंगो ताइ जत लुकुरन आं कइनाय नर बन गोबां बाय आंध्र सरमारियो बुड रुबै फाइनाय 23 तारिख ता पगदिते हाइनाय मोजि क्लारिफाइ 23 तारिखनि फुं आइसि थांगै नर चिनी बाबुराम सतनामैनो आंध्र सुनि चिनोनो बुड रुबै गोबां बुड रुबै सुरमा कन्स्टिट्युएन्सि निंगै चिनी जत लुकुरंनि खरांनान बगै नरबन लगिरिदि हाइके चिं सालसा चिनी बवन भान तेबो कप्लाइ खलाय चिं सालसा चिनी बवन जे ड्रीम्स चिनी लुकुरं बगै जे वान सुबि तंगमानि न फुलफिल खाइ माना बगै चिनी खरकस ताकुन जों एसमिले पाथना बगै नरजन तियार तंगदि आको कचारिन हाइनो हाइ चिनी जत लुकुरं आं खाका हामिया फुरै नर रेडी तंगदि नर जानजान नगो लाडरो खादि तंगनि सिदि जाले जों एडभान्स बिजेपि सर खलायनाय ते पाले खादि तंगदि येलो बाय रेड कलर जे कलर बे चिं खलायनाय चिनी बिजेपि मिसिल न रगै हामबाय।